na Buškom jezeru. Vrijeme lijepo, kao vrlo kada, prisutno dosta ribolovaca. Na vrhovima planine je snijeg, na obali jezera ribari zaposjeli čitavu gotovu obalu. Ovdje su poznata lica iz Živinica. Ovaj momak što vadi ribe, to je nenormalno. Podvije odjednom. Idemo snimiti ovu akciju. Vidite kako to momački se vuče. Nema ništa. Ima nešto pipne, kod mene je bilo. Šta se dešava sve? Imate neglas kineski. Ja, dobar, nema. Sad si otkinuo i beli iz usta. Ja. Tamo ljudi love sa 50 štapova, povadiše sve somove i babuške. Evo kolega zamara babušku. Babuške su krenule, idem ja po Meredov. Ništa da propratim akciju. Evo, ona je iznesena, babuškica od 1,5 kg. Evo, to se vidi u rukama. Još jedna borba čovjeka i ribe. Riba je sigurno 300 grama, možda i veća. Sad ćemo da vidimo. Ide. Ima tu i kila. Ovo je poznati ribolovac Mirso. On lovi već dugi niz godina. Inače poznaje ovaj teren kao svoj džep. Ovo nije sportski što se radi, ali njemu je dopušteno pošto snimamo i tako malo je frka. Ovo je jedan solidan primjerak, tako reći porcijaš kako mi zovemo. Tu je ponosni ribolovac, može li jedan to. Klik upravo zabacuje. To je solidan hitac, moglo i bolje, ali eto. Vidimo na mojim štapovima, neke se igraju babuškice, hoće, neće. Ali sačekat ćemo da vidimo kako se situacija razvija. Ovi iz klika zamaraju babušku, ona se ne da. Sad ćemo da vidimo kako će završiti ova borba. Ode na stranu, vjerovatno će i sa mojim štapovima se uplesti ovaj najlon, ali borba je neizvjesna do zadnjeg momenta. Trava je najveći babuškin saveznik, ali iz klika se ne predaju. Oprezno se prilazi Meredovu. Jednim okom se drži riba pod kontrolom. I vidimo da je tu izvrstan primjerak babuške, koji je sigurno preko kilograma težak, možda i više. Ovo je sportski, znači pušta se ribi da do posljednjeg momenta da se izbori i na kraju nema kraja, još se ne da riba. I borba je završena. 1:0 za Klik Živince. To vidimo da je babuška preko kilograma sigurno, pa čak i više. Opa. Pa, ti si Meredov. Ej, to je tako. Nema u mene sjećenja. To je... Ja. Sada ste vidjeli kako riba bježi iz Meredova. Odličan primjerak. I sada ovaj lakši dio preostaje. Ubacivanje u Meredov i nastavak slijedi poslije. Pratimo još jednu borbu. Mirso je neumoran, hoće sve da pofata babuške.
Sinoć je odmarao, jutro se razvrijednio, čak je i puštao neke primjerke koje su bile priobali. Žao mu ih bilo izvući. Jeste, vidite kako je to srdačan momak. Štap se savija pod težinom ulova, ali Mirso se ne predaje. On zamara stručno babušku, dok se ovaj momak iz Klika bori sa babuškom, koja je čak u Meredovu, ali se ne da. Tu je neizvjesna borba još. Dešavalo se i gori stvari. Vadi je na obalu. Druga prilazi obali. Vidi se po obrisu vode da je veliki primjerak. Ovo bi čak mogao biti današnji rekord jezera. Dok se vidimo Ažbahu kako prilazi. To je također babuška od kilogram. Čekamo i ovu da uzmemo u Meredovom. Babuška pokušava sve trikove izvodi, ali završava u Meredovu. Znači tu je poen za ove momke iz Živinica. Evo vidim ove iz Klika, umorili su se, sjede na stolci. Dok ovaj kolega pčelar tamo priprema drva za vatre. Večeras će babuška da radi, pa i somčeh koji možda naleti. Moramo se dobro pripremiti. Pušku usmiraj dana. Vrijeme ugodno, sunčano. Pa lagani vjetrić sada nešto, ali ništa nije problem. Kako je danas bilo ekstra. Dole vidimo kolege somdžije. Ovo je Mirso, poznatiji kao babuškar ili ubica karasa. Sada ćemo da vidimo šta je ulovio za 24 sata. Vidim uvreći nešto, dosta toga. Sada ćemo da vidimo šta je kada se izvadi iz vode. Tu čovjek sam vuče, nema ni pomoći, ništa. Vidite li ove babuškice od 1,5 kg? Ovo je kapitalac. Pa možda čak i jači. Bez pretjerivanja. Evo ovo je taj ribar. Evo ovdje vidimo ulov babuške. Ribara Mirse, ovoga momka iz Klika. Koji su se trudili svojski. I uspjeli su u svojim namjerama. I još bi da pecaju, što je najgore. Pogotovo ovaj pčelar ovdje, on me zabrinjava. Ovo je ulov kolege Rudina Živčića, 2 jena u pecanju babuške. Pogledajte ovo, sile i ribe, gledajte ovo, ovo se ne viđa svaki dan. Evo je, tu je riba. Mašala, mašala. Evo, mislila je se ova da sakrije, vidi ovo. Ima ovdje još ribe. Eto je i tako, jedna se. Lijep komad, lijep.